So, je crasse ranzi. Da wenn Manouche. C'est une sorte de modèle. Savorin Congo di Conavel. Wie pour Facebook. Monte Carlo, Shalom, God bless you. Model de sunt soltu me pralale. Wie pour Instagram Conavela. Da wenn svin sume binime pa parchale de Vleski. Vous l'avez en anglais. Gotteskind, vous l'avez. Shalom. Monte Carlo. Kamaf to Devla, Shalom. Chicago Autohandel. Svin soltu model, Kola, Shalom. Svin soltu model, Vinil tu model, vous l'avez. Tarasel Kamabou Gene. Adjesi Savato. Kaldesh Chasuri. Amaro Programmo Jal. Igvor Batuke, Katarodel. I willkommen san Savore. Po Programmo. Igvor Batuke, Katarodel. Pace le devles qui tavel petumende, o Segen le devles qui tavel tumensa. Gabriel, Shalom. Wulaf, Gabriel ando Karlsruhe, kai Kangeri, Kalpral. Etzkan, Nodel des nun soltume. Shalom. Vile pral po Instagram e pace le devles qui tavel petumende. Kali Schneeberger, Janusz, Jano, Anderschwedo, Kaminski. Vous l'avez en anglais, pralale Tarasel Kamabou Gene. Kamasa geste putras mengle, Marojivano pa Offenbarung, Kapitolo Star. Willkommen san Savore. Sanchez, Shalom, pace le devles qui petumende, pralale. Ja. Ik gimano interessanto si ages. Svin soltu model, Savoren. Keine pral an der Karlsruhe. Colorado. Shalom. Ula mai anglais. Da werde ich Kangeri an der Karlsruhe. Wie boy André? Nikolik. Shalom. Prala. Yasmin. Shalom. Del des min soltume. Ja, che interessant, Givano a Jesse de Putrav. Sitera do isto a Jesu a Shunesa. Ai visi de restu che exor, ando Cristo, ando Jesus, ande cho pachamos, ande cho travele pachamasco, pachav che zurales a Jes, cadavoba ca a Shunesa se decire il buci ca cho traio. Masama canal bistatrin, gene, po Facebook, bistastach, mai butaven, aven krasik buci a gana ketane, mangafte me pralale, Congo di Consan, aitume che san cote, le gene, andel kera, sa ketane, tu mare familienza, manglamas te kirasek lanzo rugimasco, andal nasvalet anas le angladel. Shalom, Janusz. Moses. Aven Rodisarasen dal Nasvale, Samek Perndo Karlsruhe, kai Sinasvali, Numa Pachaske Voila Sasti an del Rani an del Ducale Christoske, Pachaske Odel Silasa Maripe Robinka, ai Ashundam Vorbi,
kai naiba lâché numa ame janas que same igdel baro, ai si amaro doctoro, o Jesus Christus, kai rogistes, kai mangastes, kai tudam amaro pachamos andeleste, kai shinadam amaro traioleske, ai pachasco del tolpescovas, pa maripe, ai pachav que vosi la co doctoro, la codel, a la corai, le doctora penen univar bucha, mai bare, ai canashunas, ave le dach pamende, ave le ginduri ibriga, numa me pachasca maro del si mai baro sarsako nasvalimos, ai sarsako vorba kai avel univar katar le doctora, ai kamastitas vi amare prales o David, o Shable Rocasco, Angladel, ai te mangas vi andaleste, te tolodel pescovas peleste, o Shable Rocasco, pastoro anda Mannheim, che vivo a Jason e caccia vrema sig baro problemo, nasvali masco, ai pachas che si amegdel baro, aigdel lasho, ai kamaste rugisava sandasali nasvali che si andel spizzi, codola che lineo Covid, codola che si uni andel spizzi per intensivstation, che si le problemori, vi andel tema, in challe paia, vi andel Europa, ai kamasca do de tasangladel, ai sogodi ciden pe le manush aven ame che sam katea kana opral, aven rugisavas andal nasvali, a mangase de vleste tolodel pesco vas aite anzolo del sastimos, andel rani le Christos, andel duca le Christos che pesaka da la manush, aite parugio lingi situaziona, aite avelek zeugnis juvindo, kai sai das, paigdel juvindo, kai shunel amare rugimata. Aven rugin savas ketane, kerase glanzo rugimasco, tu kai sanane choker, me pagacharik, ai kongo di konsia kanaka tiara mensa, aven pandasame ande yek ducho ande yek gindo a mangase devles. Na isif tu getate devla ke san egdel baro egdel la sho devla. Lubudish chanav Yahweh Adonai Elohim El Shaddai got Abraham got Isaac got Jacob. Na isif tu getate devla ke san amaro del ka beshelo pral pasa o del ka kreda o cheri ka kreda epuv o del ka kreda amen le manushena ka janel devla sako buchi anda maro traio devla ka mesam kerde tutar devla anda chire vas anda chiro gindo devla pudan anda mende devla chiro traio Cristo na Jesus na isif tu ke devla anda katarana swali devla kai sayanas langla tuta e pachas ke santu lengo doktoro lengo dela lengo rai ai pachas devla ke tu dashtiste paruves devla lengi situaziona devla pachav devla ke tu biriste kiresi chuda ka lengo traio proclamish cerani ceduka Jesus pelengo traio pelengo stato pelengo organi devla na isif tu ke devla kashunezvi kadarat amaru rugimos savorengo kai samakana ketane devla Kayanas kadale manushen kadale pralen peyan anglatute devla ai pachas ke santu lengo doktoro lengo dela lengo rai tu san lingizor tu san lingi pacha devla tu san lengo chachimos devla tu san kaparuves lengi situaziona ai destraio devla vico do la gene che aline kadona swalimoso covid devla kalian il spizzi kale du kade kai silinge paro devla tu san lensa Christo na Jesu a janav devla ke kataran kalaves le saste zurale te den zeugnis devla patute te lovudin chanav te glorifin chanav amarodat amarodel ke santrivar swinto presnaisto e lovudistu dastu Ehre, Preis, Dank und Anbetung himmlischer Vater ewiger Gott Swinson devla via mari romen in challe paia devla and America and Südamerika devla o devla ni Canada devla ando England devla Perusia devla Katargodi si devla mari rom devla Kongodi si nasvalo du kado devla Kasgodi trubulles chajutimos devla anzon chovas ai kerchi buci amarodat amarodel amarorai ka santrivar swinto naisistu ketate devla Amen 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 Amen. Quick Moses. Bitte um Gebet für meine Frau und für mein Haus und für meine Kinder. Wir haben Covid-19. Ja, devla sunson devla kamangen devla kadoro jimos naslang la tute devla tu janes devla model lengi situaziona devla
mangavtan zos chovas Christuna, pecoda familia devla, o devla tetos chovas vipel sinore devla, von devla paciana de tutte devla che santulengo doctoro, ai pacian che tu anca la vesle avria via me pacias devla lenza devla, ai saca dalle gineca samacana devla polaif pacias, che santulengo doctoro, kai sastares, tu san lengo del, kai skepis, tu san devla che paruves, ai tu san kai destraio, nais tu che tate devla in Jesu nam, in Jesu nam. Amen. Amen, amen. Shalom Nico del Tesfunzoltu, ai sale pral con mai evena o pral. Kamas tastaras, ai shalom vide pralenge po Instagram e pace le devleski tavel petumende savorende, con godi condikel, nai sarable devleske che sana mensa, cado sabato, tijas mai anglais, ando Givano, ando Offenbarung, Apocalypse, Revelation, capitolo star, Samaso kaver kurko, o verso yek jindam, a jinavas a jes o verso 2, trin, a ji, ando star tujas, a kamas, dedikas, so penela menge evorba le devleski. Na isaras e devleski ke dikas ke kadona swalimos kovlilas kado covid, le gaje penen mai but ke gripasi ai nais devleski but manush manailinge paro kon lel kadona swalimos ai naken mishto, Boris, shalom, ai sale pral con godi con mai vide o pral, sun solte model, Zoni, shalom, vous l'avez mai anglais pral alete dashtin, vi po Instagram, shalom e pace ale devleski petumende savorende, vous l'avez mai anglais, te jal mai anglais, ta shunen mai budrom, amare pral, amare manouche, e vorba e juvindi le devleski. Penaf, sa penem andagor, na isarable devleske ke lo sardantu menge kado programo yek vorba tu ke katarodel via jes savatone ek data mai buta vesa mensa et ashunes andai vorba e juvindi le devleski svinsol tu model a svinsol odel tu marotraio na isarable devleska andatu mende kalentu menge kadavrama shanava jes but buchasi po Facebook savatonesi si vika da la but loterin kai keren amare rom kai chitrunas te keren numanai sote kiras abut manu jan pekodola abucha kanai malade kai chitrunas te keren numa odel te tolpeskovas pe savorende aite sol sa konekes o Givano kai ajes anafto mengesik Givano kai turbulta la rasco capitolo star si e entrückung o jes kalelo Jesus la kangera peste kai pinele vorba le devleski ke voavel sarocho anderat ailel la kangera. Ai kateo Jesus tsikadas kai kado apostolo o Johannes tsikadales ke kada visiona sari kangeri jalatar pakadia puf aino capitolo star tsikavel ek baro Givano ke kate tsikavel sarodel del mui Saro Cristo del mui, po Johannes ai acarelles peste opri. A penelo Johannes ca shundales cu glaso sarek tuturaza, sarek trompete. A penel dik sosi pala kodo. Ai ivorba dik sosi pala kodo, kamel te tsikavel dik so kerdio la pe, pala so diclan, ando duito e trito capitolo, pa e kangeri kai getola la kivrama pe kadia puf. Kando capitolo yek a verso de shunya penelleske kada o Jesus le Johanoske ramosar sodikes sodiklan ramosar sosi a ramosar so kerjola pe palakodo. Noi vorba palakodo si, so kerdio la pe palakodo kana e kangeri pe kadia puf chimai avela. Kana o Jesus avel penele Bibla andel nuvora pervo Tessalonica star de Shushov, avi pervo Corintiano de Shupanj, danda verso pamordej del duma, che kote kai mai paloni tuturaza kai mai paloni posaune, site vusten le mule, andagor ai sitele no stato le ceresco
ai site janta caring le nuvora, kai ajucrelo Jesus, palai kangeri, oterno, ai vi le juvinde sit aven parude andeiec momento ai janatar, caring o ceri. No cado givanosi ano capitolo star, ai o capitolo panche, pagado mai dava duma vi mai anglea, no capitolo panche, no capitolo star, cicavel la kangera andoraio ai camas dedicas la, que cate cicavel o Cristo e bucica Johannes, sari kangeri avela andoraio, ai sarmiazola voi andoraio, ai sosilasa andoraio. O capitolo shov an de Offenbarung, an de Revelation, capitolo shov, si kai putrel o Cristo lefta preshti, pa kodolil, kai si lefta bare problemuri langlune kai vena pecadia puf, que kadala efta se an detrin an etrivach, efta preshti, efta tuturazi, trompeti, a efta chare kadare choli le devleski. Nous m'avons chiputer John, et choli le devleski chiputer John so de kangerisi pecadia puf. Ai kangeri ave la lini, ai atunci ave la puterdi e choli le devleski pecadia puf. Ai si ec interessanto parabola e gleichnis pecado givano te mai serena tu me panoa caramol ando pervo Moses ramol cado givano ano capitolo panche si givano pa Noa ai codo givano pa Noa ando bishtai duito verso cicavel que cotesas ec manush angla o Noa cabusholas Henoch. Ai codo manush trailas le devlesa pache. Ai sas ec manush kai sas panglo le devlesa. Vosas ec manush kai perada pe zurales tele angladel ai rodelas zurales e fața le devleski. Ai voci trai sardama but sartrincela e șovar de ștepanj berj ai penel che o del la spesa ai peste andoraio. Ai palacodo canalales andoraio atunci avilas pecadia puf o barocino, o barone caso, o baro problemo, kai kergilas ande vrama catar o Noa. Putergilas le chaingala puviake, ai anclistea pai andai puf, avila pai anda ceri, ai tasada odel la lumia le manuchen, que coteramol que odel nasteske mișto sar le manuș rode naste train bile devlesco. Ai ibuci cataro Noa ai cataro Henoch sig pilda co Henoch si kai avilo anda trito shav cataro Adam cabusholas Set o Cain o Abel ai o Set. Cana o Cain mudardea pesque prales le Abelos ongroposardeles o Cain pustisailo ca Adam ca Eva manas shave, manas familia, ai ca dea del o trito shav ca bushol a Set, ai Set bushol o shav le radui masco, ai anda Set dicas che cotar anclisti e redecina ivița ca ave la lini angla codo sartavel o baro baio o baro problemo pecadia puf. Angla codo sartaven puterde lefta preshti, lefta trompeti, lefta chare la chola ke pecadia puf. Angla codo sartaven le choli le devleski pecadia puf, sarsasi choli le devleski, andivrana cataro Noa, la odel le chaches peste. Ai mucla ferdi, o Noa, lesketrin chave, lesketrin bora, avonsik pilda, pe codola gene kai andivrama, can avelo antichrist, si l'excella stavar de starmi, ca si semnome catarodel, pelengo cicat, semnome kerigatele catarodel, anavoia o dujmano de tolvas pelende, anavoia te hamil pelende, no sacada sig pilda o Noa, a lesketrin chave, a lesketrin bora, leskiromni orthogenesas,
Ein Siegbilder pecado que Odel querela bewahren, beschützen, la Kangera, Firil la Kangera, l'el Samapai Kangeri, tenadele Kangeri, ande Cholile Devleski, tenadele Kangeri, ando problemo ca Odel mekela pecadia proof, ca avela pecadia proof, pel manush, ca chipa chan, pel manush, ca chikamen, pel manush, ca chiroden le devles, a pel manush, ca chinteresuin, pe andi buci, le devleski, a endotraio le devlesko tetrain. No kodo sikpilda o Henoch, o Noah, sikpilda o capitolo star, sig zurali pilda pecado, ca sikavel, angla kodo sartavel, e bida pecadia proof, o problemo pecadia proof, lelo del pesca kangera, a ingerella andoraio, te avel le devlesa andoraio, ande ompereția le devleski. Cado sa sfer di ekpilda de skavaft minge pasoste dam duma, che viando Lucas de Shefta, verso bishta shov, ai bishta nia, sai fama maidesa tukindo, sai jindan fama kado, vai ashundan kado, ai tenana sai jinesa kana, ando Lucas de Shefta, verso bishta shov, ai bishta nia, pomenilo Jesus, evrama kataronoa, ai penel, che evrama kana me boldava palpale, ve kana avela che bolde la palpale o Cristo telella kangera, avela sakada saran evrama katar o Noa. Le manushana pena traina pengotraio kerena sokamena, ai tsicavel kote o Cristo, ai de la mesir calcanta la ras, te prijaras, te das pogor, que o Jesus pomenil cado givano, anda kodo vime penavles, que o Jesus tsicavel avela saran evrama katar o Noa. Le manush, Cipachanas, cirodenas le devles, ai pelenda vila ebida o problemo. Numa pel chache, odel codolen yushleales pesa andoraio, sarohenor calales pesa andoraio, ai tzikabele entrukung la kangeraki, before avele cholile devleski, pecadia proof pel manush. No cadosi ek buci interessanto, ca turbul famavitu te janes, que te bechesa andodel, ai te achesa andodel, ai te sanek manush chacho andodel, chitobul te daras, que vito ave sa pache, ca jes, ca o Jesus, lera la kangera, ca jes, kai entruco. Ai ginavas katkara kana, ando verso 2, te dika soma isi, ande cado givano. A pachanma, ande bucile devleski, ande vorba le devleski, bud buchase Andre, ca inca ame chashundamle, ca inca ame chi jindamle, a ca swinto ducho inca manushenge chi puterdale, numa odel kamel ame l'eskivoba te rodas andelate, che vo mangel ame, amenge te penella, te putrella, te janas, ca ști te penas la viame mai anglei, yek amena jutil de la mezor, tankergi basando del, ai vi codolenge ca penas la, tankergi onando del, te beșenando del, te rodeni bucil devleski, ai te baron ande buci le devleski. Odel te sunt soltume con godi con mai avilano pral, vul aven mai anglei, te aven mai bugenei, te ashonen vivon. Ai ginavas o verso 2. Penel kada. Ai pala cado, catarodujo le devlesko simas asbado mishkindo penel. Offenbarung star, verso 2. Ai penel ektrono sas andoraio. Ai potrono beshelasiek, ai vo merzulas sarobar kabushol yaspis. Kada bushol amende anoniam so kodobar, chenav sarbushol and America kodobar, numa amende bushol kodobar yaspis. Ai vo merzulas saroduito bar kabushol zardes. Ai penel o Regenbogen, sas katrono, opral katrono, onkolilas katrono o Regenbogen, weil le farbiger o Regenbogen, avo miazolas sarobar kabushol smaragd. Katea kana del duma o Johannes, ai shunena kana penel kasbadosas kataroducho le devlesko sartelel le soducho le devlesko
pa cadea pur andec momento a ingredare sandoraio. Cado Givano s'imaginases a me ando duito Corintiano capitolo 12 del Dumao Paulus pa peste che ingredare so del Giando Trito Ceri. O pervo Ceri si codosa Maria Cadiken le nuvura, che si oprando Ceri. O duito Ceri si che si o universum le cerhaia le planeturi le ceresche. A o trito Ceri si o tan kai o del beshel kai conigi cote inke charaslas ai charasel tenanai codel l'espeste. No coteo Paulus del Duma pa cadoso Johannes penel che sarlas o dujo le devlesco le Paulusos a ingreda le jando trito Ceri cadavi o Johannes sasas bado cataro dujo le devlesco a ingredo ando Ceri cadel jica trono cote ando raio le devlesco. Numa catedicas o Johannes cebirilte dikel con si potrono. Dikel o trono, dikel o regenbogen, dikel o bach, kai penelvo che cadea meazola saro jaspis, a o bach ca meazola saro zardes, che codola pa codola bach ma dava tu mensa duma, te diken sociane codola bach a interessanto si cado. Ai penel che o trono sascadea te dikesles sa o smaragd, o bach, o cuci, o smaragd, cadastre fialas anda trono, codo cae bescelas po trono, ai cibirilas o Johannes te dikeles. Fama serentu me cana gelao Jesus, o Moses cana gela peplai, o Moses cana gelo peplai, manglate dikelle devles. Ai odel pendales che congodi con dikelma Moses musai temerel. Numa catcar Moses siec tan ando bach, mascaral dui bare bachsas ek tan cote, penge garaggio ande cadotan, canamena cava sai dikesa muresea. Numa murifazza conic cibiril de dikel, che codo con dikela la musai temerel. Ai medindiv che sacado sascatiarca Johannes o del cimuclate di quel o Johannes le schifazza co momento ca diclinosa se schifazza me pachav che saste kerjol so del penda co manush musai de merel. Shalom pralale con godi con mai vilano pral Michael neneta valogiza geniv che tu sano pral pisare duspop o del de soltume. Jasmin glano givano. Catedicas che o Johannes Ferdi Biril varisarte tolmacil sarmazol codo cae sas potrono. Alelvo ande peschibuci cae tolmacil dui fialo bach, o jaspis a zardes. A cadala dui fialo bach, diken pralale cae vunsas. Ano duito buco Moses ai putren mansa, e Bibla, che misto sit avele Bibla angla tute cana ginavas, ai das duma pai Bibla, ai cicaras e vorbale devleski, te lesci Bibla ai de ginaves mansa, ano capitolo bistocto, ai o verso de shefta. Pasoste cate del duma o del le mosesosa, pai pal, e sum la cuni, cae trubulo Moses de piravella po colin, canadela Andrei andotan o mai sunto, cae si elada o tabernaclo le devlesco. Ai pendales que cate o del le mosesosque, sosque bach te tol, ai sode bach te tol peco de apal. Ai diken ginavas cate, ai penel cadano verso de shefta. Ai trubulte tos, star rai, trin bach taven. Star rai, star yekpa shavreste, ai sako data potrin bach. Numa star rai de tos, star colori, yekpa shavreste, stabach, potrin bach de tos. Ai shunen.
Pervo bach de tos o sardes, o duito bach de tos o topas, o trito bach de tos o smaragd, o starto bach de tos o rubin, o pansto bach o saphir, o șofto bach o diamanto. Atunci iec bach cabușol licuret, așat, amestis. Ai an de startoraie te tospale trin bach, ai ne startoraie te bușol o pervo bach turquis, o duito onyx, au starto jas pis. Adică na cana, pe codea pal, ca piravela so Aaron, cana jala sandreando mai sunto, o pervo bach, ai o deșuduito bach, o mai paluno bach, sas le dui bach, kai o Johannes penel ke cadea leske miazolas kodo kai beshel potrono. Sar o pervo bach, anda kodea pal, ai o mai paluno bach, o angluno, ai o mai paluno. Ai cadea si ceaces odel, vosi o alfa, ai vosi omega, vosi o angluno, ai o mai paluno, cadosi odel. Vosi o pervo andesa, ai vosi kai ancrel le bucea le mai palune andesa. Greșiți penel alfa tai omega. O pervo au duito alfabeto ano greșițco alfabetio alfa tai omega. Cadoso o pervo buștabe, i pervo litura ai mai paluni litura ando ABC le grecosco, also greșițco. Numai că este interesant că dicas paca de la dui bach. A interesanți ca de la dui bach că dica cana ce interesanți că von nai ferdi ande pal ca colin le aronosco că odel pendas ca de la deșu dui bach reprezentin le deșu dui viții anda Israel, le deșu dui șavei cataro Jacob. A cana godi jalo Aaron ando mai sunto Andrei tanel rat poiertimos la compagnaco tejal ando mai sunto ai codea palta velles pelesco colin. Numa nasca de la dui bar ferdi pe codea pal kai reprezentin le deșudui viții anda Israel, le deșudui anava anda Israel, putem manța i Offenbarung, Apocalips, Bishtayek, ai dikena kanaka era cas ca de la Bach pale. Ano Bishtayekto capitolo an die Offenbarung, ai verso de Shunia. Cate del duma panevo Ierusalem. Cate ci del duma pa on pereția ca avea mia berș ca Iesus pe cadea puf piravela la ai getola pe naa. Cate del duma panevo Ierusalem, co capitolo Bishtayek del duma panevo Ierusalem ca avea pe cadea puf ca na getola pe sa. Vi amari lumia kana getola pe lefta berș cataro antichrist, kana getola pe le mia berș ca Iesus avea amperato pe cadea puf anirila le dușmanos. Vi kana getola pe grishu de la le benges ane pecla, o merimos ane pecla, vi angla bari cris, ca avena le manuș cris dine, che nai le nganavara mome andobucho le traiosco, vi codo ave la getome, ca te del duma panevo Ierusalem, ca ame avasa, le Christosa putraio le traiosa. Aia no verso de Shunia a Shunen, ca te del duma pal grundsteine, pa fundamento, pa bach, ca ankerjol, o nevo Jerusalem peleste, penel kada. Und die Grundsteine der Mauer die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Also, le Siduri, le Cataronevo Jerusalem, sas pelende cadalabach, ai kai godi kai na kesas di kesas cadalabach, que wurden sas busharade, vai vurade, an de cadalabach le kuchi. Der erste Grundstein war ein Jaspis, Ashunes, Palekadobach, o Pervolo, o Jaspis. Der zweite ein Saphir, der dritte ein Chaldezon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx,
der 6. ein Sardes, pali di cas, o jaspis au jardes, o jaspis o pervo, o sardes o schofto, andika dalabach. Der 7. ein Chrysolith, der 8. ein Beryl, der 9. ein Topaz, der 10. ein Chrysopas, der 11. ein Hyacinth und der 12. ein Amexin. Numa sosi katakana interessant que di cas, que palika dalla dui bach arakasle, vi ando nevo Jerusalem, ando rayo kadel, savo bach o jaspis, ai o schofto di cas o sardes. An de palka Aaron di clam co pervosas os artis, ai o mai paluno o jaspis, o de shuduito, pervosas o sardes, ai o mai palunosas o jaspis, o de shuduito. A katia di cas co pervos o jaspis, ai o schofto si o sardes. A kamabare so te putravtu que te keravtu talare sostar sikado. Pendem che pai pal o pervo ai o mai palunot sikavel che vosi alfa tai omega, numa sosi panevo Jerusalem, o pervo o jaspis, ai o schofto o sardes. Caște cado de tolmachiftu che trubulte penaftu che sosiga dalabach. Ai te sai la res, sosko semno si cadale baren, soski farba sile, ai sosi andelende, ai sosko simbolo si von, pa marorai o Cristo o Jesus. Kadobach o jaspis, vosi kada kerdo, que vosi kada achardo vai kada kerdo, que vosi defial lolo sarorat. Ai sosi andeleste André si ligni sum la cune. Ligni sum la cune. Vorta ligni ca save. Sum la cune. O bar kada kerdolo l'eskinatura si kada kado bar kada barol. Kada barol vosi lolo sarorat ai si andeleste ligni sum la cune. Ai dui simboli si pe cado bach, ai cada la dui simboluri penel, che vo pandel dui buccia pandel ketane. Vo pandel o chaichimos katarorat le Christosco, kai kerela metavas chaiche, orat le Christosco, au sumlakai tsikavel, o manush, o vujo, o chaicho, kanai andeleste dosh, kailo gerecht fertig, kailo chachardo. Kado barceles dui pildi, yek orat le Christosco, kai amen chacharda, au sumlakai, ke credan d'amende, kadate vuje, que sam chacharde gerechtfertigt kamanai dosh. Que kadosi e pilda le Christoski amareraski ko sumlakai sas lino kana acharde o tabernaclo kana acharde o templo ai tsikavenas o mai vujo sumlakai trubul ka kerle devlesko o mai vujo sostar kodel vule la stele. Au del ci vule la sandevari sosas melalo, sosas doshalo, sonas vujo. Ano capitolo bishta panch, ano duito bucho Moses, penda odel ka Moses, que Musa e Moses kada sardiklani pilda, andoraio, pa tabernaclo, pa stif sute, kada te keres Moses exact, vio taf, vie farba, vio longimos, vio buflimos, vio vugimos, vi le chile, le bela, itzera, o portan,
o tabernaclo le Prabarimasco, o tabernaclo le Tuvesco, Räucheraltar, o Schauproti, Gemesali, le Deschuduye Mangrenza, e Menocha, o Lampash, Eftavastengo, o Portan, so Tavelo Pral, Sarta Suves, Sosko Sumlakait, Nonas voia o Moses, Kaver Varisarte Kirel, Sarkada, Sarkai di Klas, ai Sartsikada Leskodel, e Stifsute o tabernaclo Andoraio. Ai tu penesar o tabernaclo Andoraio sas, Angla Kodo Sarta Charel de so Moses Pegada Puvio. Jin Ando Hebrea Ochto. Kotera Mola Menge, ko tabernaclo le devlesco yushas Andoraio, ao Jesus Andoraio, sas o barora shaika servilas an o tabernaclo le raiosco, an di Stifsute le raioski. Sai Ginesca no capitolo 8, ai gindir che alla resa pasoste dav duma. No o Moses as musai exact kadate kirel, ein da kodana vojivano pas sum lakai, che musai sastavelo mai vujo sum lakai, che kodo sum lakai semnol vai penelpe, vai anelpe, kataro vujimos ai katari Rechtfertigung. E Rechtfertigung kai si angladel. Ai koda Rechtfertigung sas ando Christo, ando Jesus. Ai kado bach kai dikelo Johannes o Jaspis si les kadala dui Eigenschaften, kadala dui buchas andeleste. Che vololo lo sarurat le Christosco si kai si jindo angladel sarochachimos e Rechtfertigung durch das Blut Jesus gerechtsam, chachesam, de palarat le Christosco, aio sumlakai le linien de Kodobar semnol que Reinheit le Christoski sas Rechtfertigung amenge ameta was vuje kamesamas melale o Jesus shoranas melalo o Jesus shoranas doshalo shoranas bezechalo shorales chitrubulas les de zikavel peski Reinheit gewus vollkommen rein sas chachosas amenge sikado de zikavel so o Jesus amenge la kangirake anda die Rechtfertigung durch das Blut und die Gerechtigkeit, weil die Rechtfertigung, die Heiligung, ipildale sumlakaski, que manai pamende dosh, manai pamende semno, manai pamende kainchi, kamesam kada saromai vujo sumlakai. Ai kado di kela kano Johannes, que cibirilte penel, pakodo kailo potrono que cibirilte di kelles. Numa volelek pilda sarkado bar kabushol o Jaspis, vose o pervo bar kai ando nevo Jerusalem le manuche de dikenles andal de shudui bar kai puril pa Christo pa Rechtfertigung amaro. Au duito bar o Sardes, sosi o bar o Sardes. O bar o Sardes pale du farbisiles, yexile se farba eloli, vico dolololo, kado sai dikes viando Google sa rakestu ke kado ke kadala bucha arakesle. O Sardes si o bach ololo numa ande kodo bach nai linji sum la kune ande leste si Sarvini. Sarvini si ande leste ai dicion perdo vini ande leste. Au duto bach kamelte semnola menge te purila menge o Jesus kai sas vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Kodobach ololo semnol o Jesus o manush kai nakelas andaleske vini orat, ai kodorat kai nakelas andaleske vini shorgilas palatute palamande, ai palasa e kangeri palapeschi terni shordas vo pescorat, ai obach o Sardes semnol leskin natura que sas manush. Sas manush andarat andamas ai sas des vini ai anda kodola vini shorgilas rat andamare bezecha andamari dosh apenele bibla que nangilo o Jesus complet jika mai paloni kropla rates ki nangilo anda pescorat ai naklo kodorat andaleske vini
naklo, e ketana, kana saska trushul, la e sulica parada, kai rigleske ileski, a penele Bibla, ke shorgilas rat, a kananangilas andarat, atunci shorgilas pai, ke manas e kropla rat, manas e kropla traio, andaleste, ke vo sakodorat shordales andatut andamande, andai kangeri. Anda kodo Johannes kado a kanadikel. Vodikel kado bar, a kado bar semnol variso. Semnol ke kodo kai lo potrono, si kodo kai sas pekadia pouf, kai sas manush, andarat andamas, a tu me janen so ramolano Timotheus ke penel, e Bibla ke kodo kai penel ko Jesus ciavilo andorat ai andomas ai nas manush, kodo si o antichrist. O antichrist penel ko Jesus ciavilo sarmanush pe kadia pouf. Che vo ci acceptuil o dușmano, o sap, o Satan, o Lucifer, che sas nerime catareg manush andarat ai andamas. Saropervo manush anda o bezer, ai de pala o bezer o merimos, romano panch, cada de paieg manush andas e rechtfertigung o chachimos, che chachardas ame, saco do manush andarat andamasas, aivo nirinda sa palpale, so o pervo Adamo chasarda ka dușmano, o Jesus, o manush, o menschensohn, nirisarda sa palpale, ai manai le manush de la e macht de la e putiara le bengeski, de la autorité de le bengeski, ages beshel o manush o pral, pai macht le bengeski, ko Jesus penda davatume putiara, davatume zor, de piren, pel scorpionuri, pel sapa, Lucas dej de shunia, ai kain chinasul tu menge chimai kerel, sostar ke medi klem le benges, sare grongeto andarayo pelastele manai le zor, manai le sputiara. Ai kado bar zar de sik pilda, ko Jesus sas manush, ai sar manush, nirisarda vo kadala kangera, kai vo le la canapeste, taravel leste andelesco raio, andelesco imperizia. Vo sarmanush ke Davide herstellen, pale ambolda sa palpale, so manush chasarda, o Jesus sambolda palpale, o manush o Jesus ande buci, ando plano le devlesco, ande buci le devleski, le dadeski, ande sa palpale, so ande palpale, amengele manushenge, te sai bushuvas ame leski kangerit, sai bushuvas ame leski terni, te avel ame o recht, o chacho drom, o voia drom, o vudar puterdo, canavela o jes, te avelo Jesus pel nuvura, ai canavo de la duma, sare glaso, avela lesco duma dimos, sare trompeta, sare tuturaza, bashola. Le mule si te ushten, cano pervo corintiano de chupanch, danda pamo de jramol, kada, a kada, vi o Paulus o del cicadales che kai gelo jando trito ceri vivo di claca dalla buccia o Paulus o andacodovo cadara mosardale che vo o del puri sardales co Cristo puri sardales che a janelo so Paulus codo andacodovi anni Tessalonica cadora mol aveni Corinta cadora mol o Paulus ai cicavela ande cadabucci che kai mai paluni tuturaza ai so si vor by mai paluni tuturaza nai lefta tuturazi kai si e Chris le devleski, choli le devleski, kai astaren danda capitolo 8 naa, kadalasi tuturazi kai vestin e Chris, pai savi mai paloni tuturaza del duma o pervo corintiano capitolo de chupange, pai savi posaune, e mai paloni posaune avela o glaso le Christosco, kai avela sarek tuturaza, kai avela sarek trompete, kai bashola sarek trompete sarashundala vio Johannes, ando starto capitolo verso yek, ai ashundala ando pervo capitolo andi offenbarung, ai verso 10. Ane doi riga ashunda o glaso le Christos ko sarek tuturaza sarek trompete, kada via mesita shunasla, ai site jastar amare rayesa, ai site di kasles, amare rayes amaros kepitori. Katkara kana di klampa kadala dui bar, o yek bar Zikavel paleski Rechtfertigung, Gerechtigkeit a paleski Rechtfertigung, au Kaverbach Zikavel palesko Mensch sein. Kevo sarmanush, dashti sarda, biri sarda, kada sarodel penda danda goch,
Dagor, te ginaves au capitolo 13 an de Offenbarung, ai verso 8, cote gines, che ramol, che codola fer di cidine changa ca antichrist, cu capitolo 13 del duma pa antichrist, mai tele patunci pal trin chovala, cote ramol, ano capitolo 13, ai verso 8, ramol kada, che codola fer di cidena changa angla antichrist, ca elenga nava sas ramome, dan Dagor, la lumiaco andolil le bacroresco caevela mudardo. Di cote so penel, inque lumianas ao plano sas catarodat odel te tradel le bacrores, te merel lesco bacros, adiclale so Johannes o Baptist, ando Johannes yeg bistefta, et acadosi o bacrole devlesco caelela obezer la lumiaco pe peste. Aicado Givano, trubul ameta la ras, che bari bucisi, co dușmano gândisailo che șora ci avela möglich, te avela te daștila, ec manuș leste niril. Andacodo o capitolo 12 ande Apocalips del Duma, pa cercano lolo ca zumavel la juvlate mudarel, aite mudarel la che glatuța, codai sic pilda pe crangării, vai tena kergiol codo manuș andal deșudui cerhaia, ca se le deșudui viți Israel, te tergiarel le gidanon, te mudarel le gidanon, ca standal jidaia sa rodel ca pendea tena anclel os capitorii la lumiaco. Ai vo întrego vremea o ben zumada, tena anclel, che vo pa ciandai vorba caudel pendea che li ciarela, i juvli les coșero, andegges, le dușmanosco, le sapesco. No, ai cadea puci si viștic so cat chiar ame a canadic has, che cado barțiles ec bari bedeutung, ec baro gindo, ec bari bucisi cada le bare so Johannes dichel, che vo dichel codoles potrono, ca pe cadea pufsas, manuș andarat, andamas, ai vo daști sarda, le dușmanos tenerilles potrușul pe Golgota. Vo biri sarda, amen, te pucinela me pescherate sa catrono le dadesco, vo biri sarda, te lel amare armaia pe peste, amaro bezer pe peste, amaridoș pe peste, vo biri sarda te lel amaron asfalimos pe peste, vo mulo amaro merimos ca ștame te trais, a cadosi ec de fial bari buci, ca ai trubul tankergiu vas ca gado, sos tarame tavas ceace le Cristosa, che vos as ceacio amensa, ai dea pescotraio, ai ceaces ci ancherda, saramol andu Filipa 2, pescodel pesche, numa vi pescodel de les rigate, ai kergilo manuș, ai sas ceacio le dadesche, ji andomerimos. Ai cadoa cana dichelo o Johannes dichel. O Johannes, sasas lino catarodujo le devlesco, ando raio le devlesco, dichel cada la dui bach o jaspis, ai o zardes. Che vos o alfa tai omega, o pervo, bach au desciuduito bach, pocolin le aronosco, ai o pervo bach, ai o shofto bach, ashun mishto, ando nevo Jerusalem. Ai canak amafte scavaft che sos taro shofto bach. Ca canak birifte putravtu che o Givano zardes ca penentu che pa manush. Co numero shof, si o numero o ges o shofto ca o del kirdas le manushes. Ai o numero shof si dino catarodel che ando numero shof diciol o manush. Ai di casco bach o zardes si a cana viando nevo Jerusalem di caste sky o shofto bach sivo. Ai codo sic semno pecado co Jesus sas excel procenturi manush ai sar excel procenturi manush niri sarda vo le dușmanos ai licardales, ai pagla, l'eschizor, ai la sapal pale, so pervo manush o adamo chasardas kabeng. Pervo Moses yek, capitolo yek, verso bishtashov e bishtafta, pendel, aven keras manushen par la maro patreto, au bishtafta tot sikavel, ai te daste te poronchin po ceri pel chiricla, pe puf pel jigeni, pe meara pel mache. Ai Kamanush si autorité pe kalia prouve Vollmacht. A kanasa zumado Jesus andelu kashtach dan da verso shov sa gines kado ke penel o dușmano le Christos ke penel sa kacha putiara
Saka c'ha macht, saka ko barbalimos, saka ko shukarimos dabales tu que Jesus te desa changa anglamande. Numai dușmanul mai penele vorba. Me dables tu que Jesus que mange si dino penelo dușmano. Ginav kado, ganz wichtig sigado, importanto sigado. Ale manuș gindi sai la întrego vreme, ale manuș gindi jages fama, que codea putiara odel de la cabigna, o manuș Kalala katarodel e putiara pe cadia puv, codel de camanuș e putiara, pervo Moses, capitolo 1, bishta shova bishta fta, odel de putiara, ane trin rigala lumiake, vi po ceri, vi pe puv, avi andemera, da odel putiara, camanuș te poroncilo manuș, au manuș, bicinda peschi putiara, che perada pe tele, angla dușmano, aida peschi putiara le dușmanos, au dușmano a cana, poruncil po manuș, de catarivrama le adamoski, o bezer poruncil, o dușmano poruncil, o merimos poruncil, o nasfalimos poruncil po manuș, e depresiona poruncil po manuș. Andacodo tribula sec manuș tavel, o Jesus, o numero shov to bach, ando foro Jerusalem onevo, volo ando shov to tantodino de cicavel, o Jesus o manuș, Vosi que ni risarda sa palpale so o manuș hasarda ca benk o Jesus ni risarda sa palpale. A penele Bibla ano Hebrea 10 sa ginaves verso de shunia ko Jesus creda sa menge gdrom pesque ratesa ai puterda sa menge gvudar te intris Andre ando mai sunto te trais Andre ando mai sunto ai vio mai sunto tavel lestan andamaro traio ai cado credas o Menschensohn, o Shav le Manushengo, o Shav le Manushengo, o Menschensohn, o Jesus, o Manush, kado kirdas, a kado si o Bach, o Zardes, kailo vi, an Evrama kataro Aaron, avi an Evrama, kana getola sa, ando nevo Jerusalem, kodo Bach, inke kote sitavel, a si dedikasles, ko Manush, o Jesus, nerisarda, amenge, le manushenge te bushwas ame leski terni leski kangeri ay amen sa o Jesus on surisailo ay panglape sa de parakaimos le duchosko. Amen. Chanav uni manushenge fama kadala bucha nai kada de chanav de neve va nai kada de importanto no makamafte penaftu ke Socateo Johannes di Klas, sarmedi kafkado, ai mai dikelo Johannes variso, dikel o Regenbogen. O Regenbogen si an de Butfarbi. An de Butfarbi si o Regenbogen, ai kado Regenbogen siles egbari Bedeutung siles. Ai kado sai dikes manza, Sostasi o Regenbogen. An Evrama katarono ajas, que kote kergilas o Regenbogen, kote o pervodata odel toda o Regenbogen pekadia puf. A interessant sigado de Janes, de Prijares, Odel so creda cadalasa, odel credasiec panglimos. Eg panglimos credas odel, aikodo panglimos, si eg bunt ka odel panglas mit o Regenbogen. Cadosano ignato capitolo per vo bucho Moses, capitolo igna, ai verso de shushtagina, sai ginavas. Vai o de shutrito, ginavas vo de shutrito, penalgada. Muro Regenbogen, todemles andel nuvura. Votavelo semno le panglimasco, Mashkaral man de penelodel ay mashkaral e puf. Kana avela
o Regenbogen, kana avena le nuvura, avena le Regenbogen, ça c'est vrai kana, non, ça est des Shinjiles. Ja, Shinjiles parler au Instagram, là ils sont des grâces. Sikabel katkar kana avela o Regenbogen, so ma voir das darauf au Instagram, Chijal, war ist es schon so stark. Ok, Chijal, là ils sont des grâces. Tergi sur Instagram. Die ken gat ja ma anglais. Kan avela o Regenbogen, kan avela le nuvura poceri, te diciol muro Regenbogen an del nuvura. Ai me kam auf te kramange ginduri, kai muro panglimos ka panglem, mashkral mande, ai mashkral tumende. Ai mashkral sa, le jigeni kai si pecadia puv, ai so godis aussi, so trail pecadia puv. Te namai avel opai, te mudarel, so godi so trail pecadia puv. Andakodo te diciol, muro Regenbogen an del nuvura. Castemete di cables ai de damagindo ca panglimoso panglemetu mensa. Me odel ai sacco dolenza ca train pecadia puv. Audel penel canoa o verso de Shefta, cadoso semno, more panglimasco, cae me vas demles. Mashkaral mande, ai mashkaral, tu mende, tu meke train pe cadiapuf. Aekana tu pușestu apostostar o Johannes die Kell cado Regenbogen an die Offenbarung star Andoraio Catrono le devlesco sosica de buci. Sarca do Regenbogen cutiacana diciol. A sosta conte diciol. Che gadoso panglimos ca odel creda vo corcoro. Creda cado panglimos le manuscenza. Dandagor odel muclate nacionec mia berș, che de catarua damo, jica noa, sig mia berș. Mucla odel ec mia berș te nacion, atunci odel mucla te tasagiol, ca de lumia ai te meren sale manuș ca si pe cadia puf, ca vila e holi le devleschi pe cadia puf, sa ravela vian de vrama catarua anticrist. Agado Regenbogen si ex semno che odel panglas ec panglimos pesca cangerasa. Agado Regenbogen sic pilda panglimaski che sodel pandel codo ashel. Audel ceaces pendas che vocima e chere la baio le manușenghe pe cadia puva et savela e lumia le paesa, co manuș corcoro se te chere lo baio pe cadia puv palevo. Dicas che o anticrist vo si te kergiol vivo manuș andarat ai andamas, sa saso Jesus pe cadia puv manuș, vio anticrist avela sa depenes o benc in person, in mensch, o dușmano in mensch avela pe cadia puv. Ai vosit in stil pe cadia puv codolen ca scena avia gest di casius so cerdol pe cadia puv. Via gest di cas le buciale dușmanosche, le nasul, saro dușmano da stil te kerel baio problemo, mudarimos, marimos, nasvalimos, cino ne caso, pesali rigadicas.
Unikin dinke o Jesus kai ni risarda potrushul ke manai beng. Na. O Jesus ni risarda potrushul kodolenge kai pachanan deleste ai kai tode pengotayo andel vas le Christos ke pekodola manai o beng zuralo a manai le sputiara. Numa pekaver manush pekadia puf o beng o Jesus kokropenel o dujmano o beng so raika de la lumiako. O Fürst dieser Welt, si o dujmano. Sostar que dan d'agor pendem tu menge. De cataro Adam o da o manush. Te poronchil o beng po manush, ai tavel o beng o birevo pe kadia puf. Numa odel, kerel panglimata le manushenza. Ai katkar penel, que kado Regenbogen, ziles ek bari bedeutung, ko Regenbogen sich semno, que penel kanagodi dichola me davamagindo, me odel davamagindo so panglem tu mensa. Ai katkar o Johannes di Kelles, ai o Johannes po momento janel, kadoso panglimos ka odel credas a mensa, kadoso panglimos ka odel creda le manushenza, kadoso panglimos le devlesco, kadoso odelo chacho, odelo juvido, ai kadoso xemno, que penel que strefial andel farbi, kotar kataro trono, numa cibiril te dikel, consipo trono, o Johannes ferdi, tolmachil sarvo dikel. Ai vo dikel yek Regenbogen. Ai dikel akana, so dujmano, kai pendem tu menge, kai zumavel pekadia puf, ke vivo sarmanush avela pekadia puf, andarat andamas, o benk in person avela pekadia puf. Kadosio Antichrist. Aus Fleisch und Blut. Ai diken, kamafte penafte minge sabore de chanav de kshon, de dui, de trin, di klein kodo panta ka sas an der Angla Rockefeller Center an der New Yorko aufgestellt, bedui kurke. Ai ageslo Angla Vereinigten Nationen, kai siles paga, siles muisa regliono, ai di kleinsos che coloro e todine pe godoliono, kodola si mezzicaya kai crede godoliono, e gaiji a gaijo. Von linele coloruri la Bibla che kai credao del panglimos, kai credao del panglimos le manuscenza, godel pel canagodi di cava cadala colori, canagodi di cava o Regenbogen, meda magindo ka panglimos ka panglim tu mensa, tenama e keraftum in gebaio. Ai katia di casche o dujmano, lel cadala colori, cadala farbi kai si viando Regenbogen, ai tolle pepeschi sama, ai anda cadala farbi, tertinca penav, pel manush le melale, pel manush kai train ando bezer, kodola ages piraven, anekacha lumia, cadala coloruri, te maren penge mui catarodel, aita san penge catarodel, so del panglas le manushenza, te nama e mudarel le manushen pe kadia puva e te nama e tasavel le paesa. Acciarentume che i buci o sistemo cataro antichrist, de cataro Johannes de 2000 berch palpale, ius pirel, kododucho, o antichristliche Geist, ius pirel. Naika kana pirel, nak dek shel berch pirel, dek kodo jeska Johannes Ramosardas e Offenbarung, ai purindas amenge so o Daniel di klas, so Hesekiel di klas, che te n'aveli Offenbarung a me cialaraso Daniel, te n'aveli Offenbarung a no Nuevo Testamento cialaraso Hesekiel, cialaras o Zacharia, cialaras o Hagapuk, vai cialaras o Malachia, cialaras but profeturicai pendeso avela maiangle, che te n'aveli Offenbarung cataro Johannes, e Offenbarung le Christos si cadala ca Johannes te ramolla, numai Offenbarung le Christos si, te n'aveli Offenbarung a meo puro, so ramon le profeturi cialaras des, che naime panglimos, numai o jesca o Johannes Ramosardas i Offenbarung,
Kodo jes już sas gatai o antichristliche Geist już podrom. O Paulus penel, kai mulo bishbersh angla Johannes, ko chasu już avilo, o chasu już pashilo, ke o antichrist les koducho pecadia puvlo. Anda kodo penaftu ke ajes, o dushmano lela kana, ane amariv rama, ai credas ekbuchi melali, che andobersh 2000 ai deshefta, muclaso americano, pe cadala manush le melale, tu me la renzo penav, mucla exacono avri, che konik manai voia te tolpelengando drom, voia lengeton surinpe, voia lengete lenpenge glatizi, voia lengete avel lectraio sarmursha juvli, kodola manush le melale. Ai dat un char danda berj 2000 ai deshefta, kai dine and America, gaige a mudarde shtavarde shtochto, ka save murshen melalen, andek bari discoteca, avila exacono nevo pe sa ilumia, que voia kadala manush, vi kangeri katolicko, vi kangeri evangelisch, vi protestantische kangeri, ton surinle. Alaren, pralale, ayakana ana mari vrama a metrobulte dikas ana mari vrama die kennt je pas sam ana mari vrama trobulte dikas ko regenbogen ka Johannes di kelpo trono le Christosco lelles o benk o dujmano ai marel peschemui che tu immaginare no capitolo de Schutrin penel che pelesco cicazzi vorbi dell'esterung pelesche troni pelesche shere pecodola deshere pecodola desh Kuroni, penel, pecodola desh shinga, ai desh kuroni, ai fta shere, si anava dell'esterung, anava kai maren pengemui katarodel, o beng marel peskemui katarodel, ai na marivrama, shunen mishto na marivrama, o regenbogen, kai odel kanadikelasles, delas pegindo del capesco panglimos, che cadera kada kaname penables, odel kada pendas kana dikavo regenbogen medamagindo ka panglimos kai panglem le manushenza pe kada puf te namai nishtivle te namai mudaravle te namai tasavavi lumia le manushen te namai nishtivle ke andagor penel nai mangemishto ke credem le manushen nai mangemishto ke murogindo saskaver ai le manush chima roden ma le manush chima kamen ma chima den duma pamande chima rugin ma ai conignas anecoda vrama kai chachez rodelas de devle saronoa lesketrin chave ai lesketrin bora ai leskiromni akodo vio Petrus penela mingi ke conig china class andakodo pai kai tasadasi lumia sarfedi onoa leskiromni lesketrin chave ai lesketrin bora ai katia di kasana mari vrama ana mari vrama ke marel peske o benk öffentlich, marel peske muy katarodel, asal peske katarodel, asal katarobunt le devlesko kaodel, kerda le manushenza. Ale devleske lo wichtig. Avika Johannes lo wichtig. Ke trubultume te janen pralale, vai fama janen chanav, se si pral chicharitowa kana polaif, predikatorwa ka janen fama gado jivano, E vrema kana Johannes ramosardea kadosas iniavardeš te panj berš palau rakaimos le Christosco. Kodobu šolko Johannes ramosardea šovardeš te fta berš angla pala kodo kana Jesus mules i offenbarung. Šovardeš te fta berš pala kodo. Ando bersh efta vardesh, trobulte Janes, ando bersh efta vardesh, Lukas bishta shtar hamolkado, Lukas bishta yek, Matthäus bishta shtar, et Marcos de Schutrin. Del duma o Jesus, ke bach po bach, chimai ashela ando Jerusalem. Lukas de shunya penelo Jesus, pal ziduri ando Jerusalem, pal kerando Jerusalem, que sale ziduri ando Jerusalem si te peren, le kera si te peren, kainche chima yashela. Kainche chima yashela.
Aindo Mateus bishtaishtar, Lucas bishtayek, ai Marcus de Chutrin, Penel, sotume lovodin man e cado templo, che cado templo, bach po bach, cime așela, si tavel nishtime, a efta vardesh, pala oracaimos de Christos co tranda, a efta bersh, pala omerimos de Christos co dinele romanori, po Ierusalem a nishti sardineles. A respi sardele gidanon catargodan isa ilumia, sas le gidaia respime. Aici imaginenas ca de garagion le gidaia. Ai anica chavra canau Johannes Ramos Sardas e Apokalipsi Offenbarung saspeg inslo gabushol Patmos ai vo nas andakodo que sas nashado sar cristiano naa vo sas nashado sar gidano po insel Patmos que de janglino sas von que vo lo cristiano cote garado vai te penelpes que vo cristiano lo vai astardele sar cristiano ane coda vrama canau Johannes Ramos Sardas ca cosas te mudarel le Johannos Sostar, canica de vrama, sasiek Kaiser Kabusholas Caligula. Agodo Kaiser Mangelas terujinles le manush sardel. Avo janelas que siek grupa manushengi sar le cristianuri ai grupa le gidanongi carugin pe cadel le Abramosco, le Isacosco, le Jacobosco, ai vo saco dolen mudarelas le, kai ruginas pe caca verdela ci ruginas pe leste. No o Johannes de Dumut stavel mulote janglinosas che vosi cristiano. Vosas nashado po inslo Patmos che gidanosas, che le gidaia sas nashade, che tranda efta berch palo merimos le Christosco, sas e barit Zerstörung, kataro Kaiser Titus, kai das po Jerusalem, kai Nicoda Vrama, saso Kaiser Titus, ai das po Jerusalem, ke credinele Zeloten, von sasek Aufstand, Grupa Aufstand, te penawa kana terroristuri sas, an del Jaka, kata le Römer, le Zeloten, ai von sas credinele Aufstand, ek baro Aufstand, karin o Römische Reich, au Römische Reich, da direkt po Jerusalem, an ishti sardales komplet sa, sa di kes kadon di historia, sa Herodes kadon di historia, kalo si Sara Mome, kalo po parno. No, trubulta la res, anika chavrama, o Johannes kana saspegado inslo, vosas nashado sargidano, a vos sargidano janel cadia buciso odel panglas, le manuscenza pecadia puf. Ai vo kana di kelko do la coloruri, ai leske cadia, si andel yaka, sar dedicelo regenbogen ga credao del o bunt o panglimos odel le manuscenza. Ein da kodo o Johannes kado cikavela megi. Sarvi o bach o smaragd. O bach o smaragd si o trito bach an de pal kataro Aaron ai stachto o stachto bach gindi ando nevo Jerusalem te nashivima o smaragd si o stachto bach ando nevo Jerusalem ai o trito bach an de pal katach o Aaron. Kama felite penaut mingi kadala buchasa que o Johannes dikel o panglimos que credao dat amensa la kangerasa. O Johannes dikel kodo so chachesi, kodel kodo so pandel o del kodo ankrel. A del excel procenturi del tu garantia Coges canavela, tu ca sanando Cristo si tashunes o glaso, sarek tuturaza, sarek trompeta, anda muile Christosco, ai site ustes pelesco glaso, andal mule, vai de juvindo, aneco d'avrama, sit aves parudo, ai site jastra le Christosa, sarleski terni, ando raio. Genau che bucciassero ici, Charasaska verso star, numa kadala buchana shtina kraslika der pralale, que sako vorba, va sako simbolo sig bari buchi, ade vorba le devleski, ai trubul kadota la ras de prijaras. Ame, onivar, ginavas kada sigo i bibla, ai das duma pa bud bucha, ai hamis bud bucha ketane, ai
ande codola but bucea si but ginduri catarodel André che tu la mette putrasle caste e cangeri talarelle te prijarelle e cangeri ai chicama mangle te jav te davduma pal bista star pure che si pe bista star tronuri a kai le burade ande line e parni a kai si le coroni sum la cune pelengo scero che o givano cado si exera mai lungo givano che cado mai ascelame ai ascelame pa menoja che penel che efta fakel efta lampasha duchoske dikel o Johannes dikel le bista stare purena dikel lefta lampasha vai Yaga le duchoske mai mishto yaga penas lefta yaga le duchoske aidikel le star muya star wesen penel oliono o guruf o manush ayo eglo o adla ai vika da la kamafte putraft menge der la ren pasos tejal Pachan mai buci cadare offenbarung zorales todemate roda vandelate ai voi but vrama lamandach anekacha vrama kai simas khansirigate lamandar but vrama te rodav te dikav te ginav te shunav te studuiv anay sarav morebare de vleske kodel but bucha puterda manga damatalarav te prijarav a cadala sa fredi kamaf ta jutif tu prala kamaf fredi ta jutif ane chotraule pa chamasco fama mesul tu ke ibuchi langweilig chino lungo so del duma pachanma chachimasa penaftu mengi chikamaf kado kanate penaf numa so kana vila mangando gindo ke chikamaf kanikaste du khavav numa kamaf te penaftu mengi khansi manu janeni bibla a khansi manush alarini bibla famasi lo titlo che le rasha famasi lo titlo che si pastoruri va si lo titlo che si cicaritora va apostolora va profeturi penso kames va gindisar so kames va so kames taves sako kamel tavel variso numa khansi manush chache janeni bibla a meci davdu ma kana che trubulo manush varisosko ministeri tavel lesti janeli bibla na e Biblia sa janella kodo kai rodel andelate kai el peske vrama la sa kai si les pandimos de devlesa kai traille de devlesa kai lo andik traio an die santificationa an die heiligung kai rodelo chachimos de devlesko o duchole devlesko putrelleski Keneso duchole devlesko chiti kelsosko amto situ te saidel tu givano biblako na o swinto ducho dikel choilo ai pala choilo ai chotraio le duchosco vo avel ai putrel tu che givano ceresco putrel tu che givano duchosco caste codo givano te paruvel chotraio te transformil chotraio ai tavesek manush zoraloando del ai vita jutis cavren codole vorbenza kai desor le manushen te jan anglais le deblesa Nai buci de janes capitluri a versuri sarbut manus madinete krena minge gehirnwischen de janas capitluri de janas versuri de janas soramol gutka na o givano si de janes tosketane kada la bucha na de janes kai sosi ramome ane kuko capitlo ramol kakwa ane kuko capitlo ai krida mius professor wa la godia sa de janas savo capitlo soramol andeleste I bucile duchos che si cadala bucate tos de ketana te cresec pili andalende te cresec vorb andalende givano te cresec mangro te cres andalende ek lampash te cres andalende ek pai te cres andalende ek traio te cres andalende ek chain te cres andalende kadosi so suindo ducho mangel te cre na te janes kai so ramol ai kana sas ramome kado trubul tu pache kana si cadala bucha puterde te janes vi vrama te janes vi kana savo sasane ka chavrama kaske ramos radekako so
pendai cocolesche, ane ce foro sascat ceabuci, ce amperato sascat car, ce pastoro sascut car, ce profeto sascut car, cadala bucea, trubulte janes. Numa, e mai bari bucisi andasa cado te keres, yek pilda, te tosketane. Ai cado de tosketane tu ai meci janav. Cado da stil fer do sfântul duho de deltu, ai de toltu gele bucea, cotorando cotor, sarik puzzlespiel, cotorande cotor, kako pasuil pashagako, ai atunci di che santrego do patreto, ai birisco do patreto, kai tu che putergila, te putreste svica vringe, a tabel cavringe mangro, fresco, juvindo, pai kai chalarelles, pai kai pagelles kitrush, pai kai juvindilles, pai kai vasdelles, yak kai pabarelles, yak kai bondelles ginduri, kai bondelles ko karaktero, kai schnell lanzuri, kai schnell panglimata paleste, kai schnell negative buchandeles kotrayo, bucha kai maseskesi, bucha kai puviakesi, Leidenschaft, Begierden, kadala bucha. Camele Biblia te schnell pa marotraio, te schnell pa marogindo, te schnell pa caractero amare traiosco, te kerela me lösen, befreien de kerela me. Aime pa chav kodel, to datu che poilote beșesmanța pe cado programo. Ec baro givano si o starto capitlo vi palefta pal bista start fure, palefta yaga, ai pal star muia penafte minge savo de baro givano si me corcoro chudisailem sosenica do Givano André. Te diclas o Johannes e Menocha. O Johannes cipa ciao che diclas e Menocha. Che nasten voia de Jean André a no templo. Fredi le levituri sas ne voia te servin. Ani coda vrama canao Jesus ao templo sas o duito templo kai vas deso Esra, che codosa so templo kai credas o Herodes restaurieren, restaurieren. Coco la pochelo Givano te diclas o Johannes e Menocha. Konici birilas koteani kai Menocha de jal chu Jesus chigela kai Menocha che nas ne voia con nas levito a nas rashai eine coda vrama le Zaducea sas le bare po templo, po altari le prabarimasco ai pesai e buci, le rashaski sas le Zaducea. Von sas codola rasha kai servinas ferdi ca templo. Le Zaducea. Ai conas Zaducea, vai conas levito, nas te stroma tarasel cote te dichel e Menocha, che ferdi codola che renas bucica e Menocha. E Menocha sas an evrama cataro Jesus. Vi o tabernaclo sas an evrama cataro Jesus. Vi o schauprotisch e mesali sas an evrama cataro Jesus. Che nas te shingelo firango, te putrel o mai sunto, te navilesas o tabernaclo, te navilesas e Menocha, e te navilesas e mesali, ai vi o brandopfer altar, o altari le prabarimasco, kai jalas o tuf, kai jalas itomuia, kai jalas o parfumo, vo sacotesas, che o Jesus pe godevra ma vilacana o templo in che sas, o Jesus penda, che si te perelo templo ai trande aftaber spala kodo, sam nishti sala, sapatun shimanas. Also Johannes pe chivoba, o Johannes ci diclare Menocha. Ja, pralale. Cado camlem de penaftu menge, i buci le devleski si bari, mai buțara mica gindis. Nai o Givano te das duma fer di patrușul, aparat de Christos co cado si debut berșca na claniuș. Na clano iertimos, le podarchi le duchos che o Sfânto Duho e cangări, o pastoro, le ministeruri, saca da la bucea, na clanle. A metru bula canati di cas i buci ceaces e mai profundo te putergio la menge vorba le devleschi, ai te kergio la menga canai buci le devleschi e buci sunto, kai si a menge sareg mangro, kai chailuvas latach, kai pergiuvas latach, ai kai mangas mai but andalati.
non le trompeti, Angelo Demetri, pal trompeti dava tu mensaduma, numa sacco bucisi loques che me pendem, antrego Apocalypse, antrego Offenbarung site putraf tu mengi. Ai mejav tu mensa loques, ai turbulta ves pache, da shunes, o pervo, o duito, o trito, o starto givano, pansto givano, c'è absole givano ravena bishva e tranda givano ravena jikana getova sa, fama glungo vrama, fama jando milai si deja la menge, numa mishto si te beches, ai ta shunes, ai te dikes, ai ta lares, te prijares, ai te lestu ke zor ando del, ando Jesus. Ai kadosi ganz, ganz wichtig. Lefta Yagada va sa mensa du mokaver kurkona pa lefta trompeti, que lefta trompeti si e Chris le devleski kave la pekadia puf. Von penen pa e Chris le devleski. Sako trompeta, sako tuturaza vestil, egnevi choli le devleski pe puf pel manush. Egnevo bayo katarodel pel manush pekadia puf ka Mikel. Ok, odel te svinsol tu men, te binil tu me, pachav ke santroi ka gado programo e gvorba tu ke katarodel, a janav ke sig vorba tu ke katarodel, ka jutil tu, ka vazdel tu ane cho pachamos, deja sangle le devle sa ne ka chavrama ka dikas che pache sam. Worte der Lästerung ramol pelefta chere, Pecodola deshkuroni, vorta de Lästerung, que marel pisco benk muy katarodel, ayek andakadosi kado regenbogen, que marel pisco benk muy katarodel, andakodo les voka da la farbi, aindeles andik buchi jungali, andik buchi melali, ay pachanma pralale, e buchi dikas kanamari vrama, mai pache sama ame adjes, sar de biche de tranda de stavardich de pamardich de chauvardish berge sar amare pourre ka bolgile de chauvardish berge chauvardish de pange berge ka bolgile mai pache samaje sar anekoda vrama a di kaske le bucha jes mai sigo kerjon sar le bucha so sas anika kala chauvardish berge andakodo trubultan kerjos ka va ubale devleski de beches ka va ubale devleski a te rodes de janes mai but ande buchi le devleski. Pachav, ai gina pe tute te aves kaver sabato pale, das duma pal bishte star pure, palefta yaga, ai pal star wesen. Paliono, pa guruf, pa manush, ai pa adla, pa eglo. Sunt solo del tumarotraio, aven che tane che raseglan su rugimasco, so credam vi andagor, aven na isara samare devleske andal nasvale, te tolo del pescovas pelende savorende, sunt solvitut cola odel a sacha familia, ade del tu model zor sastimos, ade dorarel odel savorendar congodi con sasages po live, cadon asvalimos, avico dola canas po live, te dorarel odel catarsai lumia, cadon asvalimos, o covid ade tolo delle pacha pe savorende, aven rugisaras maigdata andal nasvale, ai rugisaras vanda codola kai na ken operazioni, vai che tribunal in spizi de jan, te tolo del pescovas pelendi. Tate devla ka mavte na isif tu ganda kado programo devla ka dana me devla te sai penasci vorba, te sai cicciarasci vorba, te sai anasci vorba devla sun son saga dale pralen, alenge familien devla ka yashunde, devla ka de vorba ages, kai tode kan devla ka line penge vrama devla, dele zor devla, andaka de vorba devla ande lengotraio, devla sun sonle, devla ka de vorba te diken la ande pengotraio morodel, te tonla ande praktik, kado traio devla, kada vorba devla, te di chostu Jesus chaches devla, ta shunash choglas ande gjes, sarek trompete, sarek tuturaza ka vushtave same, ai ka paruve same ade same ostato le ceresco, ai akare same tute, ame citerni, ame cikrangeri, ka tu dancho traio andalate, na isif tu ke devla raya imperato andasale, ducade, le nasvale Christona, ka mangle rugimos devla,
Codola ca linega do Covid devla, t'avais tu pachalen de Cristo na necadala vremi, ai tanclena vri catar sa stezurale, mangash cerane ceduca pelende, taven bucharade te la chorat, vi codola gene devla ca shunde devla, vorbi devla, viesti nalashe devla, pal nasvalimata devla le chore devla, ca vilan de lengo stato, ca racle devla tute sa stares, tu devla te des sastimos, tu de despacha azor ai traio, ai paruimos devla, luvudiv tu shavle devlesko, glorifiv tu murodel, que san egdel baro, egdel chacho, egdel lasho, audel la chudako, luvudimeta velchana pesaka da la manuj devla, taven troi devla, kagado programo devla, taven troi, taven ta shunen devla, Kadavor devla tavel lenge gzor, tavel lenge mangro, ek pai, ek vediara, tavel lenge sastimos devla, pelengo traio le duchosko devla, swinso sarle devla, mukodel te roden devla ci presenza, te roden ci vorba, te roden choducho devla, te roden devla vuloio maklimos devla, pepengo traio devla, te roden te pergion devla, andal vorbi devla, cire devla, le ceresche, le duchoske, che apparuvel lengo traio, lengo gindo, lengo ilo, na istuketate devla in Christus Jesus nam. Amen. Amen, amen, amen. Odel te sfinsol tu me, odel te binil tu me, kamar te penaf tu menge maik data na istumenge, kai sanas mansa, kadok chaso dui, chenav su de gelas, numa pachav ke mabut, sarek chaso sas te binil odel tu marotraio, te sfinsol tu ma jukrav tu me okaver kroko, preparin tu me, tonto mari Bibla angla tu mende, yek buchuri kai sa ramos tu ke irtiutsa, ai kadea ramos tu ke le capitlora le versuri, avi sa igines mai povurmo mai angle. Kama ferite penav, kadosas o shofto part kai andem, ai sakadala shof, chichari matale ando yutu, ramos ando yutu, ek vorba tu ke katarodel, ando yutu aven sol shof chicharimata, ai sai shunese tu ke maik data lokes, sai ramos tu ke le versuri, le capitluri, sai gines vitu patun chichi bibla pache, ai pachav ko ducho le devletsko del tu mai but ala rimos, del tu mai but zor, ai inkreltu an de Heiligung, an de Sanctificationa, te lezor an de gachavrama e pari, te lezor an de chotraio le duchosko. Sfinsol model ai pace le devleski, ai mukaftu me le devlesa. In Jesu nam. Amen. Shalom petu marotraio.